Ayo na to nang kayasa doa khusus angka doa umum. Iya tu nalay Pak Bura salawa mi. Magay nabaca kami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Na panawarung ko pala liman na angkat na Pak bicarogi Nuru Muhammad makbura po Allah Ta'ala barakati. Maka itu cocok nih. Dia na salah. Dia na salah ro. Bicarogi nih. Maka dia nang kagaga na nabi tak burai mi paja tuh. Ya ko po Allah Ta'ala na barakati selesai persoalan. Jadi dia na malampe bacana. Tapi itarima dona na sabak dia na Pak Beliang. Yo po nak mondri Pak Beliang ina mo makalampe dona dia tu diterima. Kaya makiro. Jadi polo kiro. Ina tu nak kada guru taya komelo kita terima doa mu dua mi je tu. Jagaiwi pakitamu mu jagaiwi timumu. Kami kita terima dom. Tongan aja muka kita. Kasi si makunray lalo sinanyili. Iya, iro. Yang kedua, lillamu mujagai timumu. Aja mau andre harange si bawa aja mau bicara beleh. Ya kumule tahannya itu terima dom. Makanya mega ti imang Mariolo pade biasa-biasa. Tenang kana sikolara tapi ya ko ang kagaga may balu. Lawa misapu alirin na bola na tema ko na pamade tarala ya tu. Angka magay magampa bacana salawa mi napake. Nakadapulo ko kunuru Muhammad ipancaji. Ya konuru Muhammad itu gaga tau cecai na salawaki ni na pamade ya miro maka ponco ini ya mana itu na pakai Pak jadi ya tu salawae istilahnya madari katanya maka dah senjata seluruh tempat nah itu tu gaga Pak itarima langsung kecuali salawa na mau belek-belek maka pujian mite masalawa itarima tu iya tau pandrita maka dah nang katau namo kepuji-pujian mi masalawa itarima tu ya tu Deto jo me pajai gili mak mi teh jange. Ini makanya ilmu ini penting Pak. Makanya madari katia saya kemarin itu sama si Bakak Guru ke Taupan Rita Pulau Jawa saya temani ziarah kubur di Jakarta, di Makassar. Keliling mulai dari Pangeran Diponegoro ke Datuk Ribandang itu bincang-bincang. Banyak hal yang saya dapat ternyata begini. Ulama-ulama kita itu. Tuh. Jadi, ya masyarakat kuburu jangan ditinggalkan. Ya tu makan jala atau lo syara kuburu na wali ku wani Jumai. Iya. Karena memang kan ada. Kan Nabi makadah setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Ya tu ampai papor kase wani Jumai minalo matareka. Pak mana sang kena lolong akong makiro. Jadi ini penting. Makanya iyan na to ampai Pak Bu depan atau dulu deka palasay. Andre na deka palasay. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sinin na pokokna Idi to mani makokoe yang nggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Ia kolese ice de pahan natae wai bahaya. Ia na tu ampai ya ko tau panrita pajokai madeceng tapi ia na sanrot tamaiwi makasolang. Nah, ia na tu namanya ga soko patan rupa na pake mak dakwa naruntu isanro na pak bentuk turuai. Itu negara. Masalah itu? Masalah nih, dupai na pake masam pajang, iya tu dupai Pak de pagaga sanro kumanya nang kami mana tu dupai. Waktu namo pa nabita ang kataw mate na suro nabita mampatu dupa supaya iya rumpun na dupai de na metad de bauna de na pada ko parfum, iya tu parfumnya tak de bauna dan bisa ditekan iya ko dupa de na metad de bauna. Tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang. Magi na wangin na sitongan na harumannya yang dibutuhkan. Pak makade na bita, ia tu malaika na poji agaga mawangi, tanya rumpun na. Apa ia kena rumpun na Pak? Aja na dupa tapat tu, motor pixer mana tapat jalan, o kelo na pintu tagasya katalupan no ni rumpu ilalang.
Ukon itu namanya kata salah paham. Nasa rumpun na je tu dupai palatui. Padahal makadami ya nak dumpu na dupai nang kabaw na masu yang tu na poji malaika na malaika mi tu cata isinin na decenge mo pigaw ayam itu mapalatu na alay si polo nasa rumpun na dupai palatui salah-salah. Itu nih cede bawal lesena. Ini ilmu yang harus dipahami Pak. Jadi iya tiak dia upatat dengia tuh. Maka nama petudupa. Memang ulama-ulama kita komeloi matarawe mapetudupa. Magina petudupa. Nasabak salain dia nak dapat namo malaikat juga suka. Napoji malaikat anu mawangi. Yaitu ampai nabita namo 2 jam purana lalo naisate kada nabita pura lalo ke pangkamu pi bauna. Unro seru na nabita parpunya itu. Ya to si makun raya dia na wading. Iya wangin na makun raya le na mi bami mau pole lalang. Dia na wading masui saliwa bauna. Paangka hade sa podai maka daya nangka makun raya na parpum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakay na maka dosa na yaitu makun raya pada ko bersih na si bawe tu to mimongi parpun na. Yaitu bahayana. Deni yatem makun raya lo joka, yatem mi mawangila da ko jokai. Apa iya turone kong kamawangi tapamatan nam itu. Dena kadage rumah mo tapamatan nam ilala kinri pole. Maki itu. Tapahangi di makun raya ya. Apa iya tu napura na wacara matannya nanya. Ko serimon ri maka dapur na tu podapo ngalin na to mi atu maka do gandrusu memen. Jadi ini penting. Jadi saya ingatkan makanya ia tu minyak wangin na makun raya nampak tapi tidak berbau. Makanya gincunna matandra tapi dia nak bau. Ia tu syaronewe berbau tapi tidak nampak. Enang karo ani mak bedak. Ega anu bacana ya tu komate huhe. Jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka ia tu batena tau pandrita riolo pahang ya gamay Pak suku memetuh napakia semanang angka cek de takali wingerang apa iya hadi tuko kampung-kampungnya ipake hayero termasuk yaitu penentuan-penentuan hari maka dasa angka somakanja langsung na Bali maka dekong ka makanja berarti kamaja padahal dia nak koro tanya asoe maja keadaan ngemi tabahangnya barak na walengi contoh kahe botolo ya kuya botolo ilay risari wairinong makanja tapi ya kuya lisari anggoro botolo gamaja atau anggoro ayah ko demo patapahangi walengi contoh lain ya kuya rotola lorong nyokoro angka sumin mana lo koro makasakan sinin na tau lalo na tau mana bitina tapi ya kuya tola si walia de gaga aga madari pau maka daja mo korolalo majati ro lalange tanya lalange maja aswemi pato koro maja dabahanya logat tani re walako gamay angka narampe alena pangulut ta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi atau pandrita yasa Sayyid iya ko makadita Sayyid berarti ara Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi angka kita noki kan sunnah Jawa surur makadai angka tu aso hindari maki buat acara mapak boting aja sakang aja nokoro ma betongan na sukura aja nokoro meko letek bola baru aja nokoro meko men ma patatok bola aja nokoro kega Rabu terakhir makadaki di capur raba biasanya yang kali nggak tahu apa nola pak galung nyok dia nak gugu ko capur rabai
Ia miroi di kasalahata nasaba nasangnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi tau pandrita lopoi pahikma maka daya ko as-soarabana pacapurang ulas safar taluratu 20 sabu abalana paturu po ng Allah Ta'ala pole lahum mahpus lino. Itu pada Rabu terakhir bulan Safar. Tapi Cica misi tahu hanya di bulan Safar. Selain bulan Safar itu tidak. Iyo po ini sinin na capur rabae majamanang. Iyo ko di kasalahata. Ternyata aso na maja, ternyata aso maja. Iya rosso rabae terakhir bulan Safar makanya. Cuma kebetulan iya rosso masamangi na paturun na po ng Allah Ta'ala balae pole langi. Nasabari denolay tayero aso. Ternyata aso denolay. Tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah. Pada di maka kaya kata pite. Meki mau layaron kasumasakkan. Patok-tok. Kadala binihindari. Namo manide panatok kita pito lalu kamana jan muki. Lak bimilese. Maki itu. Maka lak bimi ko aja mujamay. Kan makiro. Itulah yang dipakai orang tua dulu. Cuma kadang ini jadi masalah. Nasabak dina pala imaka daulas siya. Garo yasa saparan. Na pakai mana nasa pokok na sinin na Rabu terakhir majamanang. Napasala ni tahu salah memang ni. Padahal dasarnya ini ada. Itu ya Pak ya tuat-tuat yang kemakan ya Pak. Ya ko jumai. Maka datay majako ilei. Di na majako ilei. Makanja mi ko macawi majuma tahu Tate 10 sidi tu makanja apa onron na no malaika pole lagi untuk di hari Jumat. Makiro. Maka ni monrina tu Jumat malisa latu sebelum asara cocok ni apa asara pinarewa. Itu jadi makam itu cuma demi napahang kita. Makanya kalau dibaca semua hadis, ternyata iya nanasang waktu makanja apa ia konoi malaika pak barakat. Angka gaga tatanang insyaallah selamat. Waktu nasaba malaikat milau doang ni. Yan tu ampai angka 2 waktu makan jala da yon re milau doang. Imonrin na subuh atau tatte apalah sebelum subuh, letu imonrin na subuh, si imonrin na sarae, letu sebelum mangaribi. Tapi aja tahu sakai ko macalla ni matan nase, papisoy mak jamai. Nasaba masumana ni jingnya ko tu. Untuk masumpah karena dia menyembah matahari. Yo pwede na pamanang masuk anak daray apa lain nita sunset lakunru itu digare. Padahal itu larangan dalam agama. Patamay anakmu aja musure macule ko macala ni matan nase sesakmu aja membiarkan ni tak gatung apa ya nadapi mangaribi sesakmu nonroy ji makalicubu. Yan na to na madari na paket mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Yatem memang makadami tomatotario lo pemali. Itu. Ini ilmunya sebenarnya. Angka mana Pak? Tidak boleh sandar di daun pintu. Aja tersandar ke daun pintu karena itu menolak rezeki 40 hari. Aja terbuka jendela sampai selesai sudah asar sampai maghrib. Na saba onron na tama jinge na kunri itu idale aja mo seri kawan niwi ya kome ko masari lebih baik boleh saliwang musari lalang aja mo boleh lalang ilo saliwang karena malaikat rahmat akan keluar. Kama kiro biasa kata masari boleh lalang lo saliwang ko pintu itu ya kawan itu dia na boleh lalang lo saliwang oku yolo na pintu ni na sari lalang na panapulong ko tilalang na saba makremagay dia na su malaikat rahmat Makito. Angka mana tu Pak disangan na Pak? Aja mo lulukan mo juju mo pakewe, magay patapulos sona dale mo itolak. Siulas 10 sona. Yan ito ampe madaring kato mabalu nasa pura si malo-malo mo dale magi na makundu-kundu si nang kamana pantangan na jama. Deni lisari benpay kawan ni bi. Ibiarkan ngon rawa elok bang, dena me madeceng itu. Itu ada Pak.
Imam Sarnuji, kumakanya kakak kita na. Coba gare buka kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. 20 itu agak-agak kunrui dalik na tahu. Termasuk itu jakai kong kapolo isinya nih pakai. Dia namanya madeceng itu teh. Jaka sipo. Maka nama itu tomato dulu pemali. Padahal itu memang tidak boleh. Itu sampai tasak na nabita, siwak, kudi sikat gigi, jakai lalang, si bawa caming, si bawa cila. Jadi begitu. Itu sunnah. Tapi aja na jaka polo. Kemana Pak? Kemana ilmu na? Saya baru dapat, kemana ngimala dasar. Bahkan kemarin saya ada itu di buku cetakan Lirboyo itu. Kemarin dosennya Steinbone kayak minta ke. Saya bilang, weh tak dampangi Kak Pak Kiai, saya tidak sempat beli. Pak ya tiap makalasya. Ya kalau Kak aku toko buku nama nipi-nipi bo nahais. Lau baca lah tuh selesai napa dia wali. Akan lah wali nalawala di Pak Disangan na. Iya mau mikir may pakai maroki dia na cocok ko din yala. Jadi aku baca na tatalupulo milampa lau patama ko tuh. Pero tanatama na wisa ni kada yesa na lau taro dia kada nawala di Pak Disangan aja na wali bo na. Pana mo ya liris satu nih. Tapi kemarin dia tanyakan, Kenri bo nerostas, Kak, maaf saya kemarin itu kan di Wacitan ambil itu. Buka dan kecil bukunya, 40 lebih halaman. Itu santri Lirboyo kalau tidak salah yang menulis. Ini memang termasuk itu 10 Muharram. Kayak mana tuh? Melipas sero, melipat tapi, melipas sering. Ternyata ulama kita dari dulu menyampaikan, ya nang kapasari mo li 10 na Muharram, mu pasandre ko pintu mu pangolo yase mu yero didina, ko pasari didi, ko pasari gamma, mu pundria si gamma na, ede nandre ko parma. Ya tuh. Jadi, yo kemana itu? Jadi, kita nih ulama-ulama kita dulu tahu. Apa ternyata kemarin Gus Kayum, saya buka ceramahnya, ternyata itu 10 na Muharram, namo bere-bere, kutuma puasa to. Namo bere-bere, Pak. Angka ko kita, binatang-binatang pada waktu itu berpuasa. Sebagai tanda kesyukuran. Ini isuruh kima puasa. Maka dia Nabi tato si ko ini, ya kumaku ma puasa ko 10 na Muharram, ya dampangang idosana si tau. Si tau. Ya kumapandri ko 10 na Muharram, lai papadai apalan na kuna pandre sini na umak kumapamule pamulan na latu capan. Makitu onregan apalan na yaitu ampai isuro tema peca. Ya, peca aga. Peca pitun rupa to. Ya pitun rupa pelok na bino. Watun na talalino pitun rupa andre na pendre kolopina. Nas watun na pajat talapas 10 Muharram melo nasui cedek mana mani. Nasaba ako mana man isun na pabarasan na. Yan na to nilo doang. Po, tapagan na ka nga. Ang kay wawaku melo manre na din na siya ganre. Be. Turun la parinta. Sinin na yato 7 rupay pasipulong eh. Napamunaso mo pegay wena. Najapunin na pa na katutalulap pa kukurangin na baca. Iyan na nabaca tau pandrita makadaya kumelo kumanaso na cede warra mo na mega tamumo. Kamoy warra mo baca yaro katukoya napamupalin na ganna nanre tau yato. Demi Pak Gurungnya ro. Anci tahu seke ki matu. Ayat tu napake na bino. Magi na pitun rupa. Nasaba pitun rupa memang. To andre na pacio. Magi na anca jipeca. Nasaba mega tau memang. Andre na cede mani. Sehingga isurup pegay wena. Ya kung kagagay naso na mega wena. Yan na to anca jipeca. Papahani. Deni surui mapeca. Isuro mi mapandre. Apa ia ko mapandre o koro pada apalan na kota pandre sinin na umana na bita mapamule pamulangin latu capana. Jadi ye di tau sogi aja tak peca. Magi pe na tau pandre te na sure te mapeca. Apa ia peca cede modalana. Cede modalana. Ya nang kakaluku si batu, gola calla 2 batu, kemudian warra si setengah liter 5 tau dena puraiwi. Ya na tu apa makada peca no. Dena mega modalana nawadi ko mapandre. Memudahkan dalam agama. Maka namagi na pitus tas.
Padahal angka ada sa Nabi ta. Maka dia nang ka Andre liman rupa ni sigaro. Panca jelasan ya tu. Na liman rupa na. Ya ti ampai makita nga ka Andre acara. Ada na liman rupa. 7 rupa ha. Yeah. Padahal ka ada sa Nabi ta. Yan na liman rupa na Andre we sigaro. Dia na natak dia racun na tu. Dia na nule malabur begitu menghindari. Tapi dia watangi mandre acara Andre Moki Haidi. Maku itu sitongan na makanya ulama-ulama kita dari dulu itu paham. Tapi ini sama kada ya kuyatengi tema pecak mesak dia na pandre. Saya ngana pataru me kato makada bida sebab dia na paham. Kiro ini dia na bahas toleransi Ustaz. Di paya ko may bahas toleransi na panrasa ki. Dia udah api Andre kan mengeribi. Makuye. Jadi saya ambil istilahnya sederhananya begini. Maka iya kotoma guru agama aja muna tapatoma pasala ko de panilolongan. Itu satu. Apa iya ro na jamay tau matoy riolo. Deje tu na maka da ro na jamay maka da na jama bawa de gaga pak guru. Cuma ang kami lese, jadi na manasan kasih salah gamay, aja bagaimana tak curi. Tapi ya kode to pagaga maka isapay gare, aga hakikat na. Cuma mega itu dia na pahangi. Na jama bami, iya ko wani jumay mapatuapi ko yawana den nadi. Iya, matanra ya naman di juma, mapatuapi ni na pamala aga na tariyo koro, gola kasi, nanca jidupa, olilase. Apa mawangi mana ya tu? Napa mapa bitau? Nah saja musaleh mani boleh kon ni jumai na. Onro natural lah setang. Apa nateni lau kajoka nonro boleh makan ja ibadana. Paya ko ni jumai tak buka pintu na langi Makiro. Ukon itu ampai suruh monro makasibiang dia na lau kajoka. Dia na majawan ni jumai makan ja mi. Cuma nateni kajoka. Iyo po na mondre makoko makade wani jumai to liam ro wani jumai nasang wah lem ni me napigau tapi dia sana mariaga karena itu masih dibolehkan yaitu sampai termasuk itu berhubungannya Pak Bu nah tepat tentu tuh agama kenapa tentu ya kau tahu pandrita matika ang kami matau tu nesang imonrina loro makan jalan. Gotomelo jajia ngangana na maturu sikola agama akibua imonrina loro. Atau yolona atau imonrina subuh. Apa iya no ko tumulan ro na takok jaji. Demo pas sikola pasantren yalina meto memang pasantren. Iya na imonrina sama kibuai. Ya kumuan tarik lo pasantren madari lo yolo ilatu boleh na pangantara na. Jadi yan ade mo didito ngangiyo po kumu akibua imonrina loro. De na rajing malomo mo patujuh. Nasaba siyang kami mangi. Makiro akatana. Ini tuh sampai kehadasan na nabita. Nasa nga pero makanya kehadasan makin nabita. Jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Demi na palempuin nabita maka dokur makanja. Ini. Seko ni Rodi. Ya. Istilahnya iya mirona intin naro maka daya tu ya sang agama tanya tu basam pajangi namu iya tu Andre patama itu agama namu iya ro jama-jamangi patama itu agama ya na tu ampai namo tu bola tai di ogi de to pada to tahu magi na sagitiga pangatana itu yo po atu bola nate natakipaturong ni yo pwede bola tawgi itu ngay makohe napa lirin na 55 o de napapa magi na 55 itu 5 waktu sholat anak kakdenya itu dia gagan nak balik ganjil manang namo tu tunak bakna ya kode na sera 10 sidi atau 10 telu tatana ni gara paki buah bola juwe na tau pandrita mana podange pamage na iya ko ganjil itu na poji pong Allah Ta'ala
Tapi yan kada nasa yan ang kataw bola na 10 tu nak ba na maponco sunga tu. Napitaw namitaw lada hamate. Ipanya. Mako itu. Inapatung kamanang nasaba yan na muna bita mako to masampajat tomate ko pagan na italusap. Itu ganjil. Jumlah na pagan na 40 tahu. Paya ko 40 taong kawali cidio ko to. Nakalipatan 7 tu manasa. Pitong ngaso jajin nate akikaiwi. Ya kode mo mampu koro pagan tambay pipito. 10 pa okoro mo akikay. Ya kode na ko 10 na pade mo pamusampa tambay si pito. 20 sidi. Umuru na nanae 7 tahun sure masampajang. Untuk menghadapi 7 tahun berikutnya 10 tahun barasa nasaba ya mo pasamo ko 10 na tahun malomon itu najama ko 10 na pa. 20 si di tahun beranjak dewasa itu lian itu si pak nah tambah si 7 tahun selesai makuliah itambah si pitu berarti 40 iya ko 40 telu muruk na tawe pak na de na sogi makoleman itu namate oko ni romala dasar ye nareke tau pandita yo he maka da yanang katau madeceng umur 35 na madeceng materu ya tu tapi yana 40 talu umur na makaman itu kehidupan na mopek ko bate na makalicu makareso itu 5 kaman itu itulah yang ditakdirkan bahwa maku itu kehidupan gang kemate in makitu yana tu nakada Junaid al-Baghdadi nang katau 40 ni tau umur na mega mo pamasalay na jaman ya madeceng malap bimi ko mate ne kutuoy nasolami man yalin. Aja mo tersinggung ha. Sekoniro palabangan mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Akhiru kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.